May bangag sa Pilipinas at tuyin nagitikang runaan adamag dito'y PTV Cordillera. Tungtumpalan ti grupo dagiti small-scale miner ti paabiso ti Mines and Geosciences Bureau Maynag iti operasyon da iti Minas. Manarimaan ti monitoring ipatpatumpal ti MGB kadagiti small-scale mining operation iti riyon tatno saan nga aglabsing dagiti minero iti pamilin ti ahensya. Ada report ni Jezreel Kate Lapisar. Dakkel apang ta iti kinatalgad dagiti minero ti dakes a panawan ken tinapigsa a tudo. Dayta ti rason no apay a naingat ti panangipatungpal dagiti small scale miners ti Luwakan Itogon Pocket Miners Association kadagiti pamilin ken dagos apan nakakansela kadagiti operasyon da no mangrugi ti panagtutudo. Ito pinagtutudo awan ti uminta. Ti may isang requirement ti MRP ano pampasama. Hindi ito yung pinagtututo sa mga presidente, ito din ay isang handang at ang renewal di mining contract. Balbalaagan mo ti Mines and Geosciences Bureau Cordillera dagiti minero iti rehiyon nga aganad ng runa ita a panawon ti panagtutudo. Inlawlawag da aga po ta mineralize dagiti daga kadagiti pagminasan kimapoy kan limok ng dagiti daga rason no apay anarisgo dagitoy iti matutudo a panawon. Makaapektar metla ang ti kinaluk ng ti daga iti anyaman a klase ti development kas iti pan nakaipatakder iti pasdek ken ti minas. Nako-compromise yung integrity ng lupa kasi ina-alter na natin yung original or the natural na condition ng lupa. So inalter ng pagmimina. So contributory tong mga to. So hindi lang pagmimina. Agtaltalan na pay laeng ti advisory ti ahensya a suspensyon kadagiti mining operation iti rehiyon nupay kimapsot ti mapaspasaran a panagtudo. Marugyan manan ti operasyon da kalpasan a maipasigurado ti ahensya a natalgedan nga agminas. Patuloy pa rin tayo sanang mag-ingat sa pangamba na idudulot ng pagguho ng lupa or landslides. Kasi kahit medyo umuokay na ang tempo, ang panahon, yung lupa natin saturated pa rin. Actually, sa MGB Cordillera, yung operation center natin, we remain activated or nasa red alert pa rin tayo. Kasi nga, yung amount ng rainfall na natanggap natin, sinaturate na talaga yung lupa. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian. Kabiyatan na ginasgasot a job seekers iti Abra, Apayo ken Ifugao, tipi masit iti job fair, anaidan kadakwada baban iti World Cafe of Opportunities wenno WACO. At tampok nga aktibidad iti panagrambak iti 32nd anniversary ti Technical Education and Skills Development Authority ken National Tech Vote Day. Daytoy ti report. Naijaya ti adu at trabaho para kadagiti umilit ti Ifugao baban iti World Cafe of Opportunities ani siyangkat iti provincial capital ti Lagawe. Malaksid iti job fair, naijaya mo't lang kadagiti umili iti na dumaduma a serbisyo ti gobyerno. Iti probinsya ti Apayao, 25 a job seekers ti hired on the spot iti WACO job fair at tinagaragsak dagiti nagasat a napili. Natipon iti nasawng aktibidad ti 10 a micro, small and medium enterprises wero MSMEs ken 181 a registered job applicants. 53 ditoy ti kwalipikado para kadagiti posisyon ang nagresulta iti panakapili iti 25 a hired on the spots. Iti aldaw mismo ti test the day iti August 25. Inarakmati ginasgasot a job seekers ti WACO iti Abra Sports Complex. Aktibidad ngayon duluan ti Technical Education and Skills Development Authority. This is in compliance with RA 10920, declaring every 25th day of August as the National Tech Book Day. So in celebration of the National Tech Book Day, all TESDA regional offices, including our provincial offices, are mandated to conduct related activities. On our part, mapagyamyamanan mo ti suporta dagiti ahensya at timulong iti panagbaligi ti WACO Abra kas iti DOLE, a mother agency ti TESDA. Being the lead agency iti dating nga programa nga job fair, we see to it nga we follow the process iti panagkandak iti job fair. Ti TESDA at 32 anniversary celebration ket adan tema a husay, tibay, tagumpay.
Dagiti kang runa na damag dito PTV Cordillera. I-like, i-follow kan ag-subscribe. Iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, ken X. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siyak ni Alas Sunduan na imbangal daw.